In the name of Jesus. Nous t'avons ainsi prié We pray et nous disons Amen. and we said Amen. Si vous pouvez prendre vos Bibles, May you take your on Bible. lit le livre de Marc chapitre We're 4. reading the book of Mark. C'est là où nous étions le mardi. That's where we're Tuesday. L'Esprit m'a dit de continuer ce que nous avons commencé le The Spirit mardi. said we must continue what we start Tuesday. Et il y avait aussi d'autres barques après lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi, et le vent cesse, et il y a eu un grand calme. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. You may have a seat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you clap the Lord? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je veux mélanger le français et le lingala à la fois. I'm going to mix French and Lingala. Et je sais que l'Éternel va nous bénir. I know the Lord will bless us. Amen. Amen. Kolanda malembe nangate. Don't follow my slowness. Mais il y a un message très profond qu'on nous a pesa biso. There's a very profound message that God wants to give Je to crois you. tozaki awaji mardi We're here on Tuesday et nous sommes en train de parler sur vaincre les tempêtes de la vie. and we are talking about overcome the storm of life. Je crois bien, je l'avais expliqué à l'église I explained to the church sur la réalité des tempêtes. on the reality of C'est storms. quoi les tempêtes? What is storm? Les tempêtes sont des difficultés. Storms are Les difficulties. tempêtes sont des problèmes qui peuvent Storms venir. are problems that can arise. Les tempêtes sont des situations compliquées. Storms are situations. Quand bien même on est chrétien, As long as we are mais Christian, cela n'explique pas de situations et de moments difficiles dans nos it vies. does not stop difficult situations in Il y our a des lives. gens qui croient que quand on est chrétien, There are people who believe when they are quand on Christian, est enfant de Dieu, when they are children of God, on est hors des situations difficiles. we are above difficult Comprenons situations. que le malheur peut aussi atteindre la vie d'un juste. The bad thing can happen in the life of a just. Mais la chose importante, la Bible dit que What is l'Éternel important l'en is délivre toujours. The Lord will deliver him. Donc le problème, c'est pas le malheur qui arrive, The problem is not the bad thing that mais le happens. problème, c'est l'action de Dieu dans la vie de son enfant. The problem is the action of God in the life of his child. Alléluia. Amen. Parce que la Bible parle d'un groupe de gens The Bible speaks about the group of appelés people des disciples de Jésus. called disciples of Jesus. Comprenez avec moi que c'était pas l'ordre d'un apôtre ou d'un disciple, It was not the order of apostle, mais or c'était disciple. l'ordre divin. It was the divine C'était order. l'ordre venant de Jésus It was the order coming from Jesus d'aller de l'autre côté. to go to the other Donc side. ça ne dépendait pas d'eux. It was not depending on Je them. voulais dire à I quelqu'un, want to tell someone, être vivant en 2024, be alive in cela 2024. ne dépend pas de chacun de nous. Doesn't depend on you. Cela ne dépend pas de ton Doesn't père. depend on your Cela ne father. dépend pas de ton argent. Doesn't depend on your Cela ne money. dépend pas de qui que ce soit. Neither of anyone. Mais cela dépend de Dieu. That depends Car on Dieu God. fait grâce à qui il veut. Because the God has grace to you who you want. Alléluia. Amen. Comprendre que tu fais partie dans le plan de Dieu. Understand you belong to the part of God. Tu ne fais pas Plan of partie God. du plan des hommes. You don't belong to the plan of a Mais man. ta vie fait partie dans le plan de Dieu. Your life depends on the plan of God. Et Bible The Zoloba, Bible says que Jésus nous a invité bango bakenda ngambo. Jesus was the one who invited them to go to Il the y a une other chose side. que nous devons comprendre, There's one thing you want to que understand. la vie est en constant mouvement. The life moves constantly. La vie ne s'arrête pas. Life does not stop. Pour la motoise à posa à For évoluer. one who want to go C'est lui forward, qui fait évoluer, if you want to go à quoi il faut forward, s'arrêter. you can't stop. Et c'est qu'il a avancé. You must go forward. Beaucoup de gens aujourd'hui, Many people today parce qu'on va atteindre la prochaine dimension they T. can't reach portion of upcoming C'est parce dimension que nous va comprendre T. because they don't understand Otozo vivre lelo, what you are living today eza on nzamba bengeli biso te. is what God did not call us Dieu for. a encore d'autres choses. God has other stuff Bon, dans le tomoni na that we ye. have not seen with him. Vous allez comprendre que Moïse You understand of Moses a vu des miracles avec Dieu. and miracles of Jesus. Mais à comme il attend moko, But there was a time alobi Seigneur fais-moi voir ta gloire. where he said, God, show me your glory. Alléluia. Amen. C'est parce que Moïse avait compris. Because he understood. Les bandas, il y a ce que j'ai déjà vécu avec Dieu. Beside what I've seen with God, Dieu a encore d'autres
d'autres choses que moi je n'ai pas encore God vues. has other stuff I've not seen yet. Maintenant, il y a mis ça pour tout le monde sur le I campagne. tell someone who listens Oui, to tu as me. le mariage. Yes, you have married. Oui, tu as la maternité. Yes, you have maternity. Oui, tu as je ne sais pas moi quoi. Yes, I don't know what you Mais have. sache que Dieu qui t'a appelé But you must know the God encore d'autres choses. Yes, other Oh, il y en a things nos monétés. that you have not seen Jusque-là, yet. ce que tu as déjà vu avec Up Dieu, to now, what you've seen ce now, n'est que le moindre de ce que Dieu réserve pour ta it's vie. only the least what God reserved for your life. Alléluia. Amen. Le succès d'aujourd'hui The success of today ne peut pas être un motif pour rester quelque part can't pour be longtemps. an objective for you to stop Parce qu'il y a des somewhere. gens qui croient que ceux qui n'ont su déjà There are awa, people who think if I've got now, pour n'engager et soulever awa. for me it's over here. Comprendre que tu as toujours quelque You chose. must know there's always La something. Bible dit que mon serviteur The montera. Bible says that my servant will go Mais la Bible higher. ne termine pas par là. The Bible doesn't stop C'est-à-dire qu'il y a there. les montées, They are il going y a up. les montées, going il y a up. les montées, Going il y a up. encore les montées. Going up. Je prie Dieu au nom de I Jésus. pray God, Et si quand vous allez, where you nzamba are, matio koleka. may God lift you Oyoki up. ngai te na bio si ko sali. Where you are, Alobi nzamba matio may koleka. God lift you up. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grand problème c'est quoi? The great problem Les is gens doivent avoir la conscience de la grandeur. people must have conscience of Tu ne peux greatness. pas évoluer avec You Dieu. can't go forward with Tu ne peux God. pas atteindre la prochaine You dimension. can't go to the Tu ne upcoming peux pas level. aller de l'avant You can't go forward. si tu n'as pas en toi la conscience de la If you grandeur. don't have La conscience de la grandeur. the conscience of greatness. Avoir la promesse est une chose. And the promise is something else. Avoir la conscience de la grandeur c'est une And autre then the chose. conscience of greatness is Vous something savez, else. il y a beaucoup des enfants de There promesses, are many people of promises. mais malheureusement, ils n'ont pas la conscience de la I grandeur. have no conscience of greatness. Moto aza na conscience ya grandeur te. The one who has no conscience of greatness Aza lokola mwana moke. is like a small child. Paul azoloba autant que l'héritier aza lokola un enfant akozala différent d'un esclave. Paul is saying, as long as the heritage is still as young, he's not different compared to a C'est-à-dire, tu slave. peux souffrir You can suffer et si tu peux souffrir te. where you can suffer. Tu peux pleurer You can et cry si tu peux la te. where you're supposed not to Ba cry. ebele baza lokola ba Agar. Many people are like Agar. Aza na kati ya They are désert. in deserts. Azolela mai. They are crying for Soka water. mopati na ye l'ange de sabimisaki mai wana. Beside them there was water. Yango nazosambela Nzambe I pray God afongola miso na yo for God to open your po eyes omona esika lipango lino for ezali. you to see where your Oyoki blessing ngai is. te. Nazobi nazosambela Nzambe I pray God afongola yo miso for your eyes to po open omona esika lipango for you lino to see ezali. where your blessing Parce que is. soki miso eza If your kokangama eyes are closed, okolela esika esika you are lokosepela. going to cry where Soki you miso eza kokangama Enjoy. okofukama na makolo ya bato esika ekafukama are going mpona to bow before people who are supposed to bow parce que before un you. Jephthé réveillé Because Jephthah was aza aware différent d'un Jephthé endormi. is different compared to the ones Okoki that kosenga bato place ya ndako ya you mokie. can ask people for a small Or yo nde thing, moto okorenie likolo ya mboka na bango but you moko. are the one who's supposed to reign over them. Nzambe apambola moto. May God bless someone. Nzambe apambola moto. May God bless someone. Nalobi Nzambe apambola May moto. God bless someone. Mais pourquoi But why Jésus, Jesus, qui connaît tout sauf rien, that who knows il everything, invite ses disciples he called his disciples d'aller de l'autre to go côté, to the other side. mais à avertir par côté sur des problèmes et sur les He bosses. did not tell them what's going to happen. Parce que Jésus connaissait. Jesus knew. La Bible l'affirme The Bible says qu'il est omniscient. he is eternal. Ayebi makambo nyonso He tu. knows everything. Yokanga bien-aimé. Listen Il y a des properly. fois nous croyons Sometimes we que believe soki Nzambe azotalisa biso makambo eza liboso te. God doesn't show us what is in C'est que tozoperdre intimité na ye. because we are losing the Il y a des intimacy fois with Him. Nzambe Sometimes aza God na posa alakisa makambo ya liboso na yo doesn't want te to show you what is coming mpo longola miso na yo te na promese oyo apesi for yo. you to not remove His La eyes, your promesse que eyes Dieu from the t'a promise. faite The promise of God eza plus grande que les situations oyo ya liboso na yo. greater than the situation that is Na coming. bandeli la promesse que Nzambe apesi yo The promise that God gave you eza monene koleka ba obstacle oyo ya liboso na is yo. greater than the Parce que obstacles. pour Dieu, c'est veiller sur sa promesse et non sur les obstacles à l'ibosson. Because for God is to look over the promises. Quand Dieu veille sur la On the promesse things qu'il that are t'a coming. faite, If quand Dieu veille sur la promesse qu'il t'a God faite, watch over the c'est que things Nzambe that are aza na affecting contrôle, il y you, a pas de difficulté nyonso oyo ya na la promesse. meaning God has control over all difficulties Vous coming verrez in ça dans la life. Bible. You will see the Bible. Même temps où Nzambe azobima liboso ya Joseph, When God came in front of azolakisa Joseph, Joseph grandeur, showing him greatness, azolakisa Joseph grandeur, show him greatness, mais ayebisi Joseph te parcours ya grandeur aux not show him the way to the Pourquoi? C'est greatness. parce que Dieu n'a pas besoin. Because God doesn't Oyo need la regarde na yo. for you to remove your La promesse eyes soit apesi yo. from the promise Biloko He gave you. mike. Because the small Oyo things koya na parcours na that yo. will come in your Si way. vous avez la promesse de Dieu, The promise of vous God. avez l'autorité sur
sur des situations difficiles dans ta vie. You have authority upon all Peu difficult importe les situations. réalités, Despite peu reality, importe les difficultés, despite la difficulties, Bible dit, the Bible c'est says, lui qui est en moi, the one who is in c'est me, lui qui est en toi, the one who is in you, est plus grand. is Donc, greater. mon problème, c'est pas la réalité. My problem is not reality. Mon problème, c'est pas des situations qui My passent problem is devant not moi. the situations. Mon problème, c'est pas la tempête. My problem is not La the storm. tempête peut The finir, storm can mais la come. promesse est plus grande que la tempête. But the promise is greater than the storm. Alléluia. Amen. Jusque là, l'église n'a pas encore compris The church is not que understood. notre Dieu est alpha. Our God Mais is avant Alpha. d'être Oméga, Before being lui, Omega. il est aussi Emmanuel. And Il Emmanuel. commence avec toi ton voyage. Start with you the Il est journey. avec toi dans ton voyage. And your Et journey. il finit avec toi dans ton voyage. And finish your Il journey. prend le contrôle de toutes choses sauf Just rien. control of everything. Nasambeli nzamba bandaki na yo ane oyo. I pray God who starts with you this year to finish it with you in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Combien de fois How many times nous avons passé temps na biso mingi do we spend more time kotala ba problème ezokomela to biso. look at the problems in Regarde our ton life? voisin, dis-lui que la promesse est plus grande que tes situations. Look at your neighbor and say, the promise is greater than your problem. Alléluia. Amen. Jésus savait très bien Jesus knew ma situation est ni bosso. situation shall Mais tant come. que moi je suis là, But as long as I'm here, on a contre la situation. I will have the control. I want to tell Les you, situations difficiles, the difficult il veut situations koya nango. shall come. Mais tant que Jésus a na kati ya masuwa But na yo, as Jesus is in your boat, ata mo pepe telemi. whether the wind Ekozingisa yo. to swamp you, Il y a une vérité that the truth que nous devons comprendre that you must understand sur la tempête. on the storm. Je parlais de la tempête. I was talking about Ce storm. sont des difficultés. Those are the Ce difficulties sont des problèmes Those are qui peuvent problems. venir dans nos vies. that can arise in our La life. première vérité First truth que nous devons comprendre that you must understand sur les tempêtes. on the Les storm. tempêtes The storm peuvent nous éloigner de Dieu, can take us away from God peuvent aussi nous approcher de Dieu. or can bring us close to God. Amen. Amen. Ba problème nyonso oyo la vie na yo. The problem in your life Ekoki ko éloigner yo na Nzambe. can either bring you close to God Ekoki pe ko mema yo musika na or take Nzambe. you away from God. Quand est-ce que ces problèmes peuvent nous approcher de Dieu? When do the problems bring you Là, close to nous devons God? comprendre que j'ai une promesse et cette promesse ne dépend pas de moi, mais dépend de celui qui m'a fait la promesse. When the person understands I have a promise and the promise depends on the person who Dans gave le you moment où the la promise. personne tourne ses regards vers Dieu, At that time, the person avec sa God Nzambe, and said to God, ngate munasengaki yo libala. I not ask you for the Yo te marriage. mutopesenga You are the one libala. who gave me the Ngate marriage. munasengaki yo mwana. I not ask you for the Yo te child. mutopesenga You are the one mwana. who C'est gave ce me que the child. cette femme a fait. That's what the child, the Tant woman mwana did. kufiye, When the child alobi died, akepa mobali she te. said she want to go to the Mais husband. elle va aller voir le prophète. She's going to see the prophet. Akepa ya prophète. She went to the C'est prophet parce qu'elle savait une chose. because she knows La one thing. mort The death n'est pas plus puissante is not que powerful. la parole que Dieu That a the word of annoncée God par son serviteur. He said, but through his servant. Alléluia. Amen. Moi j'aime parfois mes enfants dans la foi. I like my children in the faith. Lorsqu'ils viennent témoigner. When they come to testify, Papa, j'étais malade. I was sick. J'ai traversé des moments difficiles. through tough times. Mais je me suis rappelé I remember à la parole the way de mon père spirituel. of my J'ai spiritual dit à father. Dieu Said to et God. j'ai dit à mon problème. I said to Mon my problem. problème, Your mon problem. pasteur m'avait déjà My dit pastor told que me. moi je vivrai. I will live. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que les tempêtes peuvent nous éloigner de Dieu? When can the storm send us away from God? Tango moto alongoli misu na ye, When the person remove his eyes na promesse nzambe asali ye. from the promise that God Parce gave que him, kotala promesse. because looking at the Eza promise kotala moto asali is promesse. to looking at the person who gave the promise. Alléluia. Amen. Abakuk tanga telemi, Habakkuk, when he was standing, aotala promesse te. he did not look at the Abakuk promise. azoloba boye, He said, je suis dans mon poste, I'm at my post. nazozela I'm waiting mpona yoka te. not to hear. Mais écoutez ce qu'Abakuk dit. Listen to what he says. Nazozela I'm waiting mpona mona for me to see oyo nzambe akoloba na what ngai. God will say. Ndenge I nayebisa yo. want to tell you, Makambo nzambe aloba na yo, things that God said ekosuka na matoi to te. you, you won't finish on your Mais ears, kosuka na misu. but your eyes. Alléluia. Amen. La deuxième vérité The second truth sur les tempêtes de la vie. on the storms of life. Alléluia. Amen. Les tempêtes de la vie, The storms of life. ce sont des vents contraires. Those are the wind that's coming in the Aux opposite. au nord, You going to the north, mais une force a strength, où ils ont arrêté ou avancé. a force is coming to stop C'est you ça la from raison de going nos forward. problèmes. That's the
reason of our Tant pas problems. problème ezoya. When the problems come, Ezoya pour empêcher biso they come to stop to you, avancer te. to not go C'est forward. ça la raison de That's problème. the reason of C'est problems. ça l'action du diable dans nos That's vies. the action of the devil Le in our life. diable n'a pas besoin de nous voir The avancer. devil doesn't want to see us going Le forward. diable veut nous empêcher. The devil wants to stop Le us. diable a limité à nous évoluer. He doesn't want us to go forward. Voilà pourquoi Azoya, d'une manière ou d'une autre, That's why he comes in a one way or pour nous another empêcher, to stop us il y a quoi avancer. to not Mais go je forward. prophétise sur I quelqu'un. prophesy on someone. Peu importe action bangunya na vie na Despite yo. the action of the enemy, Esika bakangi esika koleka au nom wherever de they Jésus. close, you shall pass the name of Oyoki ngate Jesus. nalobi Don't esika hear me. bakangi Wherever they esika close, koleka. you are going to pass. Voilà ce que Samson a dit. Listen what Samson De ce said. qui mange est sorti ce qui se mange. From what it comes out, what is Nasambeli eaten. baporte nyonso ekangamaki I efungama pray koleka all place to wana. those that were close to open. Nabondeli nzambe bato I oyo pray God, babwakaki yo baya baservir yo throw na away ndako na should yo. come and Bato save you. basekaki yo baya basepela na lipango People who na yo. laugh at you should come and rejoice on your blessing. Alléluia. Amen. À chaque fois où il y a une pression devant toi, Every time there's a pressure, à chaque fois où il y a une before you, résistance devant vous, where there is resistance, comprendre qu'il y a une force qui veut you vous must empêcher. understand there's the Il force y a quoi forcer te, that is stopping you not il y a to go quoi forward, atteindre te onzambe, apesi yo onzambe abongisi yo. not to achieve what God has done as a promise. Dans la promesse de Dieu, il y a deux choses. The promise, there's two things. Il y a la promesse There's a promise et il y a l'accomplissement de la and promesse. the accomplishment. Lorsque Dieu fait la promesse, When God does a dans promise, cette promesse, il y a déjà that son promise accomplissement. is an accomplishment. Alors in. qu'est-ce que le diable cherche? What does the devil Le do? diable azoluka atelema liboso na He biso, want to stand before you a empêché biso and stop us pour tout la réalisation et la promesse était. for not to see Et là, the le diable a accomplishment évité que of the Dieu, promise. il veille sur sa parole. God watches La over promesse est His la parole word. de Dieu. The promise is the La word of parole, c'est God. la prophétie par excellence. The word is the La prophecy. prophétie où chacun de nous est asimba na The maboko na prophecy ye that pour vivre everyone un should changement ya touch vie na ye. to live a change in their life. Est-ce que la parole est mutumoko? God bless someone. La troisième vérité, The third truth, les tempêtes nous surprennent dans la vie. the storm surprises us. Et ça imprévisible. It's not predictable. Na moment moko kanité, Sometimes you don't even tempête est anticipate à liboso na yo. that the storm will Mais come. comprendre une chose. You must understand one Si thing. à la présence de la tempête, If there's storm, mais na masuwa na ope Jésus est là. your boat Jesus is in. Mutu moko ayoki ngai te. Not here, man. Nalobi si à la présence de la tempête, If there's a storm, mais yebaki na masuwa na yo, Jésus est là. must not in your boat Jesus is Il y a there. une autre vérité que nous devons Another savoir. truth I want you to Que know. mutu moko te There's no one na moi oyo in this aza life na makoki as ya kosilisa tempête ya vie ya power moto. to stop the storm in your life. Ni yo moto ozotraverse moment difficile. Whether you going through your life, Eza na mbongo te, there's no money, mutu te, no one, ni le diable. no devil. Combien de fois, How many times? lorsqu'il ça ne va pas, When things are not fine, bazoluka bapapa, people are looking for bazoluka fathers, banoko, the uncles, bazoluka batu. they're looking for Na people. moi mutu azobota te, I'll see someone else ake koréunir famille na ye, going to call the batala family likambo na ye. to seek the. Écoutez, il y a des situations, There are situations. mbongo na yo te. Your man not Il y a the des money. situations, Il y a beauté na yo te. not your beauty. Il y a des situations, There are situations. mayele na yo te. Not your- Mais osenga na yo intervention ya Nzambe. Only God Yango intervention. nazosambela Nzambe. That's why I pray God Année oyo, this year, intervention ya Nzambe intervention of eza God na vie na yo. to be in your life, Nalobi année oyo, This year, intervention ya Nzambe intervention of eza God na vie na yo. to be in your life. Eza prophétie pour na yo. It's a prophecy for you. L'intervention de Dieu Intervention of na God vie na yo in your life. au nom de In the Jésus. name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Erreur ba disciple basalaki ya wana. The mistake the disciples Ils ont cru que tant bazobimisa mai, they thought by removing the bazozala na water mesure they will be able ya koarrêter to stop batempête the storms na bavague ezokota na masuwa na bango. and the wind. Comprendre que befort ya You mutu must understand the esunga mutu eloko moko te. want Bible ezoloba na Bible ngai, says, si l'Éternel ne garde pas if la the ville, Lord doesn't si l'Éternel ne bâtit pas la maison, the Lord doesn't si build l'Éternel the a house, marché na yo te, not walk comprendre que nyonso ozosala Everything that you do ekoaboutir na eloko te. will not result to anything. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois les tempêtes Sometimes the storm nous font croire que Dieu n'est pas avec nous. makes us believe that God is not with us. Il y a des fois des difficultés Sometimes difficulties
nous pousse à dire que Dieu m'a abandonné. pushes us to say God has forsaken us. Il y a des fois lorsque nous marchons dans des Sometimes situations when you walk in compliquées, difficult situations, quand nous avons traversé la vallée à Baka, when you go under the valley, on peut voir que Dieu n'est pas là. we think God is not there. Vous savez ce qui a poussé Sarah, Aïbisa, Abraham, Abotana, Agar? Do you know what pushes Sarah to tell Abraham to Mais quand on sleep doute with Hagar? la promesse de Zambasali, aussi aux dit que Nzamba Zangoya, When you doubt the promise of God, you don't believe God is power. Batobé va s'arrêter dans Zela. Batobé va s'arrêter dans Zela. Many people stop on the C'est way parce qu'ils ont dit que Nzamba Zanaba. because they don't believe God is with them. Comprendre des choses. You must understand one thing. L'absence de Dieu, L'absence of God. le silence de Dieu The silence of God n'est pas l'absence de Dieu. is not His absence. Dieu peut être dans le silence, God can be in silence, mais pour agir demain. but Alléluia. tomorrow, Ce que vous vivez aujourd'hui, what you're living today, c'est les 4 jours de Lazare dans les there are tombeaux. 4 days of Lazarus. Il n'y aura pas un 5e jour. They want to be the Il fifth n'y aura day. pas un 5e They jour. want to be the fifth J'ai dit, il day. n'y aura pas un 5e They want to be jour. fifth day. Amen. On a posé à Bix à Lazare dans la maladie. Don't want to resurrect Lazarus from the D'ailleurs, la sickness. guérison, il y a maladie à Lazare. The healing of Gloire, il y a Lazarus. guérison à maladie à The Lazare. glory of Lazarus. Et pour healing. garantir la gloire, il y a résurrection à Don't be the Lazare. same as Plus resurrection of bato John a Lazarus. c'est plus gloire nous The allons. more people put you under, Plus the bato more bazo your yina yo, glory goes plus up. bazo bonga makoba sepela na lipambo lina The yo. more people are not able with you, the more they will glorify your blessing. Alléluia. Amen. Il y a des fois le tempête Sometimes the nous storm pousse à dire que Dieu n'est pas avec nous. push us to say God is not with us. Mais comprenez une chose, la Bible est claire, il y a Oloba The Yango, Bible says que clearly, le malheur atteint souvent le juste. bad things happen to Oui, the on just. peut être chrétien, Be a Christian. on peut être pasteur, Be a pastor. mais nous va permettre de situation difficile. God can allow you to go through tough time. Nani ayebi si yo, Who told you? à chaque fois que c'est extrêmement difficile, Every time you go through tough time, diable aza na sima wana. the devil is Il y a behind. des tempêtes, There are some on storms. a sima nango. Oh, behind. Il n'y a pas After la main de l'ennemi, it, there's no. mais il y a la main de propre Only Dieu. the end of God. Jean chapitre 9, John 9. Bible Zoloba Yango, Bible says, Batuni Jésus. that's Jesus. Pourquoi ce type est aveugle? Why this man is blind? Est-ce que ça va papa naïe? Is it his parent Est-ce que ça va soumo naïe? or his Mais sin? Jésus a répondu, Just said, ba papa naïe te, not his parent, ma soumo naïe not te. his sin. Mais ça pour la kembo ya nzambe. But it's for the glory of Et mon ça God na vie ya mutu. to be manifested Ce qui in est his life. important, What is important? rester si quand nzambe atikelo za la You wa. must remain where Parce God qu'il y aura un temps, There will be a temps time favorable de Dieu. where Le miracle va arriver dans where ta the vie. miracle shall happen in your life. Alléluia. Amen. Est-ce que moi zo pambola? Amen. Is someone Est-ce blessed? que moi zo pambola? Is someone blessed? Bible Zoloba nanga. The Bible says to me, Je sais bisi bango bakeni na ngambo mosusu. Jesus told them to go to the other side. Tout au long ya voyage na bango, Along the journey, bakutaki na tempête ya makasi. there was a strong wind. Quand est-ce que bazo vivre tempête? When do they leave the Tango storm? Jésus azolala. When he was sleeping, Bilobi mopepa makasi ye. and the strong wind came. Mai banyokota na kati ya masuwa na Water bango. started coming C'est à inside. ce moment-là bandi koganga bango That's when they nyonso. start shouting. Mais il y a une chose où ils ont benda mayele na There's ngai. one thing that caught my Si attention. vous lisez la parole de Dieu, If you read the très word of bien, God, Bible ezoloba na the Bible ngai says, que tango bazokende na ngambo mosusu, when they are going to the other side, libanda ya masuwa na bango. Dans verset 36, après avoir envoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. there were also other boats with him. Alléluia. Amen. Donc, na kati ya masuwa, na kati ya mai, On the water, ezali kaka bango moko te. it was not only them, Ba masuwa mosusu there ezali. was other boats. Na ba version mosusu balobi, Another version, ezali na ba masuwa ya mikie. there was a small boat. Mais as il y a well. des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Things that you can't So understand. ozwi mayele ya bomoto tie na place wana. Put your Mais na mopepe ya makasi a wana, great wind liboso ya masuwa ya monene, to before the big na boat masuwa ya mokie. and the small boat, Masuwa nini esengeli ezala sekue. which shall shake. Alléluia. Yes. Mais Bible ezoloba, Bible says, masuwa ya monene oyo bango bazalaki The nango. big boat that Yango moto eza sekue, it was bayaki shaking. ba masuwa ya mikie mikie. Meanwhile, the small one Esimami na mopepe te. were not touched by the Comprendre wind. une chose. Must understand one thing. Nzete ebotaka manga te. The tree that does not Bato bango mabanga te. produce. So omoni mabanga, If you see seke na nzete na yo, throwing the manga stone, eza wana. you must know Comprendre this. une chose. Bokobotama yaya, bokobotama papa moko mama You can moko. come from the same Mais mother kozala and ba father. problème ndenge moko te. But you want them Parce the que same mutu na problem. mutu, Was every akozala na person. problème na hauteur ya gloire ezozela ye. You have a problem based on the dimension that is waiting for you. Hallelujah. Amen. Si bazombeto mabanga,
If they throw you c'est stone, parce que tu as quelque chose. because there's something Oyo bango baza nango that they te. don't have. Alléluia. Amen. Webi mutu aliboma You see, a man is, akolala na nzela. you sleep on the street. Même ata soka bombi biloko ya malamu na nzoto na ye. Keep good things in his body. Bato baosimba ye te. No one will touch Oyi him. mpo na nini? You know why? Parce que bayebi mutu aliboma Because the aza de loko bad person te. is not, Mais yo ndenge oza wana. as you are, Même oza main vide. even if you have nothing, Soki bato bakuti yo na nzela na ba air moko tardif, late, tendance na bango they tend to ekozala basimba yo is to check bayeba s'ils peuvent recevoir quelque you have chose. something on you. Bitumbo ezoyela yo. The battle C'est parce que le monde a ténèbres bayebi que tu as quelque chose. They know you have something Oyo moko oza koignorer. that you don't Vous know. savez, le diable The devil est plus intelligent is more que bana ya lumière. than Nous ne comprenons light. pas You don't que understand. nous avons quelque chose. That you have something. Oyo diable aza nango te, The devil doesn't oyo have. bana ya ténèbres baza nango te. Les Children of jours darkness où les have. chrétiens The day the Christian va comprendre will understand que nous avons l'esprit de supériorité. that we have superior spirits. tokoniata satana makolo We na are going biso. to walk upon Satan. Nzambe apambola mutu May moko. God bless someone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you clap your hands for the Lord? Est-ce qu'on peut acclamer le Can Seigneur? you clap your hands for the Lord? Et ça est étrange. It was strange. Devant une tempête, Before the storm, bamasuwa eza ebele, there's many boats. mais masuwa mosusu eza épargné. Other boats are not touched. Masuwa oyo badisciple bazalaki yango nde ezosimama na Boats mopepe. where Jesus Mais c'est and parce que the disciples Jésus touched. est là. Because Jesus is La there. présence de Jésus The presence of Jesus. eza espérance pour na yo. What is the hope La for présence you? de Jésus The presence of Jesus. eza ba exploit pour na yo. Is a Le great monde miracle for reconnaît you. cela. Yo tu recevoir Jésus dans ta vie. You receive Jesus in your life. Tu as la promesse de Dieu. You have a promise Et of si tu as la God. promesse de Dieu, You have a promise. la promesse alors ekokokisama na vie na yo. The promise shall come to pass in your Ata life. pour te umeli ndenge And nini. if the night Il y a stay un longer, jour there will be a oyo day ntongo ekotana na vie na where yo. the day shall come. Amen. Amen. Là tu te dis mais Ask yourself, pourquoi toujours moi? why only me? Nana ngapelo ba balonga te. I have nothing. Nana ngapelo ba balonga te. I have nothing special. Libala ngo pesa ya balonga te. Marriage is not even special. Mais l'enfant Jésus, The baby L'enfant Jesus, Jésus. baby Jesus, tanga botamaki, when he was born, azaki na nini? he had nothing. Comprendre une chose. You must understand one Ta thing. grandeur Your greatness n'est pas lorsque tu touches quelque is not when you chose. touch something. Mais ta grandeur, Your greatness c'est depuis l'éternité. is from Parce que eternity. Nzambe Because the atiaka Lord biloko ya makasi ya minene epai na yo. put great things in you. Comprenez-moi très You bien. must understand one thing. Tant que Dieu est en train de créer, When God is creating, tant asali mabele, when he created alobi que la terre he produise. said, by the head, Et yo wuti na mabele. And you come Donc from en the toi il y a tout, il y a sauf rien. in you there's Tu as everything. quelque chose en toi. There's something in you. Il y a un moment donné, dès que vous avez muqué déjà, That's why when it's vous small, avez à l'œil ni tu n'as rien. from your eyes you can't see Mais pourquoi nothing. il faut l'excéder bitumba? But you start having battle. Et quand le camp pour Maïs, ça colle la Jesus was not killed when he lorsqu'il a was appris born. qu'il y a un fils, When de he Dieu, heard that there's a child of il y a un God, roi des Juifs, there's a king of il y a Jewish Botami. that was born. C'était à ce moment-là, That's a time où il y a Zoluka, that was looking avant for Yesu Massia. him to Na pick sambe him. nzambe. I pray God, Bato nyonso bazala contre succès na yo. many people will be against your Tika nzamba success. longola bango liboso. And God removes them from your way. Bato bazozela kokwea na People yo. are waiting for you to Bato fall, nyonso bazozela échec na yo. waiting for you to Je prie fail. Dieu, nzamba I pray confondre God, bango. may him Na confuse them. kombo na Yesu. The name of Soko lobi Jesus. amen makasi esala We mela yo. say amen must happen to Nalobi you. soko lobi amen makasi We esala say mela amen yo. must happen to you. Dans cette histoire, In this story, na masuwa wapi esika Jésus in azalaki, the boat where Jesus was, il y a deux types de personnes there are two types of people na kati ya masuwa oyo. in the boats. Le premier type de The personnes, first type of people ce sont les désespérés. are people with no hope, Bato ba perdre espérance. hopeless people. Ba disciple à Jésus. The disciple of Jesus, Ba désespéré. the hopeless people. On peut qu'être désespéré. You can be hopeless people. On peut qu'être désespéré We can only be hopeless si on avait auparavant l'espérance. if we had hope before. Parce que mon toyo a perdre l'espérance, The one who lost the hope, c'est que les besoins ont l'espérance. meaning before they had Alors hope. on soit se dire, Oui, eloko nini elongoli mutu confiance. What? Espérance wazaki na The mo. hope that the person had. Bato ebele Many people, bazotika Yesu lelo they leave Jesus today à cause d'un problème. because of the problem. Il y a des gens qui croient The people who que ça fait think longtemps déjà. that there's been a Ma while, promesse en haut, the promises, les salamate. they don't come to On doit pass. comprendre une You chose. must understand one thing. Il y a les calendriers de l'homme There's a calendar for et il y a men les calendriers des and dieux. the one for On n'est God. pas béni dans les calendriers des We are hommes. not blessed in the calendar of Quand men. nous avons le baquet âge est avancé, When they say the age is gone, Nzambalobi c'est le temps du miracle. the Lord says it's a time for Quand miracle. Balobi qui non, le rôle a coupé le papa na maman. When they say you lost Le money, temps
God the restaure aussi Father sa classe. will see if you can feel Le Dieu des orphelins, The God of alors maintenant orphans c'est sa responsabilité. will take Nazosambela responsibility. Nzambe. I pray À God. chaque fois oyo bato bazokanga maboko po basunga yo te Every loboko time ya Nzambe people efungwama go to the end to po rescue, esunga vi na The yo. God hand open to bless your life. Hallelujah. Amen. À chaque fois où les hommes vont t'abandonner, Every time people will forsake you, tika maboko ya Nzambe efungwama. that's the end of God to open. So ezalaki ngambe na gangi amen. If it was me, I should shout Nani maboko ya it. Nzambe efungwama. The end of God kweyamba yo maboko ya Nzambe efungwama kwepambola yo bless you. yango kolanda bato na nsima te Don't follow people po behind baboyi kopesa yo because they can't give bato you. mosusu bazopesa yo te Somebody don't give c'est you. parce que bazoyeba Because they know grandeur na yo ya lobi your greatness. bazokanisa kobonga na yo They know you ezodependre na badon na bango give. eloko bayebi te What they don't know, kobongo ya Joseph they kobonga ya Joseph kobonga ya Joseph accomplissement ya promesse na vie ya Joseph the promise in the life of Joseph ezodépendre epai ya bato te doesn't depend on people. It ezodépendre epai ya Nzambe depends on God. plus bozokanga ye The more you close plus it, bozosunga ye the more you help him akoma lobi place asoki to akoma. become where you want to. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de Joseph We can't talk about dans la Joseph. maison de Potiphar The house of soki Potiphar. balobeli Joseph bateke mpe bandeko na ye He did te. not sold him. La première des choses One- c'est la haine de ses frères It's the hatred. yango moto ekomema ye That took him. na ndako ya Potiphar. The house of Potiphar. On ne peut pas parler We can't talk ya prison of prison. soki balobeli ndako ya Potiphar We te. can't talk about Potiphar's bokolobela house. Joseph lokola gouverneur ya Égypte We te. can't talk about him as Celui governor. bolobeli Joseph est prisonnier We te. can't talk about him Comprendre as qu'il y a prison. des situations Their situation. eza po ekweyisa yo te. Not Mais nzambe azolapide yo but nzambe for them, azoprépare yo God is mpo lobi preparing o atteindre niveau nano atteindre te na vie na yo. you've never been in your life. Pendant que bazolapide Étienne When they are stoning Etienne, bato bamona Étienne azokufa people see him dying. ilobi Étienne Etienne atali miso likolo. looked up the Et qu'est-ce sky. qu'Étienne What voyait? did he see? Il voyait le fils de l'homme. He saw the son of. Bilobi assis Not- Bilobi debout à la droite du Père. He was standing at the right hand of the Father. Or lorsque Dieu se met debout, When God stands, c'est que nous avons une action. when God is Ce in que nous action, avons une action, when God is in action, c'est que nous avons pour accomplir quelque chose dans ta vie. God is there to Nous accomplish sommes dans something. Nzambe. I pray Na God. février, Not in quand on a February, moins February. autosali, quand on a une action, And God mais à ça, quelque chose dans ta vie. Do something So, in your on dit, life. on va salamela on dégoûte. Dans le mission, on dit, on va salamela on dégoûte. in your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première catégorie ya bato ya mwana. The first type of people, Bato ba perdre espoir. people with no hope. Bato be bazo perdre espoir mon frère. People are losing hope C'est parce que bazo tala calendrier. because they're checking at the calendar. Soki na janvier raté. If January, Ici pour na libela. it's over for me. Soki amené on a potité. If this year I can't have Je a connais child, Sarah disait ça aussi pasteur. Sarah was saying that as well. Atali pena boy 45 She ans. said 45. Abia iso ka no esimité. This year nothing. C'est na bota sunté. I won't give birth anymore. 60 ans. At 60. Abi soki na potité. Say I can't, if I C'est can't que give bota birth, sauté. meaning I won't. Na son di maké anda bazo mata na montagne. I Na believe temple. when Anna went to the Même temple, mokolo akutana na sacrificateur Eli. even the day he met Peut-être Anne se disait, Eli, he was saying, mais na mati boye, yes, I'm God. prochainement. Next time, Nakiti basoki na nzela bande koleka, I believe in the adefaki word. manga batu. Adefaki manga She batu. took them- Wana the elisi name of mama the wana. people. She Alobi told them, bon, na kei. I'm going. Mais tango na kosonga When I shall lisusu, come back, na kofuta yo. I'll pay you back. Bakalkule bakalkila nzambe te. Your calculation is not the calculation of God. Alléluia. Amen. Nzamba za nzamba ba surprise. God is a God of Ako surprise. surprendre siko kanaki te. He can surprise you Ako where you peso don't mayo know. siko ndimaki He can te. give you Ako where pambulo you siko za la don't know. famille He te. can bless you for Après family. comme na grandeur et siko bato bayebi yo te bato balingi yo te. So ita balinga pambola yo. God wants to bless Ana you. posa te. Doesn't need. Aye basoki bato baza bato ekolo na yo. To not pull up Bato on your baza side. bobotama na bango. You are born together. Bato baza bato botanga na bango. You are born Peu together. importe bato bayeba yo te. Either they know you or not. Ondimama na bato te. Either you believe them Mais or soki not. oza accepté de Dieu, You are accepted by God. bato baza obligé d'accepter. People are obliged to accept you. Alléluia. Amen. Et deuxième type, il y a bato na kati ya The bato. second type of people in the world, C'est les confiants. there are people who have trust Jésus. Jesus. Et puis ce qui m'étonne c'est quoi? What surprised me? Badisciple baza kolamuka papa. Disciples are Et away, bango mutu bazobanga. but they are afraid. Mutu aza kolala, One sleep, ana kimia. he is at peace.
Alléluia. Amen. N'inga pour la parenthèse moko. Open. Kokatete bato baza kotema baza na face koleka yo. Don't think those who are awake now. Kokatete bato bazo bana lelo baza na face koleka yo. Don't think those who are Kokatete bato bazo bota lelo bazo bota baza na face koleka yo. Kokatete penina lokola zo bota baza na face koleka yo ana. Penina is a Bato musu bazo bota na bango lelo. Mais bana na bango bakotanga kombo na bango te. Mais yo muto za na se ya pongi ya fina yo. Mukolonza ba kopesa yo. God will give you. C'est le témoignage. Is the testimony. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible lobi na ngai. The Bible says mai banyokota na masuwa. the water start coming in. Mai banyokota na masuwa. The water coming in. Et ça, on a révélé qu'il y a jeudi. I said test. Je parlais sur les attitudes négatives. I spoke about negative Pour les attitude. pas les disciples. That was before Dans my zone, disciples. When the water was Baba coming, niko pe baba momoko. they start throwing Ba away. nusu bazo kanisa. People think Mais fort na bango, the effort ne pesa bango mbongo. that will give them Baba na money. mona basa kitoko. I saw beautiful Mais women. bazo bota na bandako na bango. They give him birth to Mais their moto house. mususu. Some So otalié. if you look at them, Ozo yeba te po finga te. you don't know, you can't Po sumuka na yo te. You can't Olobi decide. avec elamu na nzambe. Is it- Mais na kata ndako libala. but he's married. Alléluia. Amen. Oui, combien de personnes ont diplôme belé? You know many people have diploma. Combien de personnes ont diplôme belé? Many people have diploma, Bazan misalate. but they have no job. Mais ils ont un diplôme peut-être. But you have no diploma, maybe. Oui, mais combien de bateaux? You know how many people? Bah, on a mis la famille à bien. They are born in good families, Mais bazan va hospitalisé à vie. but they are always in the hospital Mais for yo, life. But you, na famille à pauvre botama in your poverty, you are born. Hôpital écoute engalier ma peut-être yé bien The côté. hospital, you don't even know Vous it. savez combien de gens? You know how many people? Alléluia. Amen. À chaque fois que on monte, se confie dans des forts naïe. Every time you put your trust in your À effort, empêcher nzamba agir dans la vie. you stopping God to act in your life. Il n'y aura pas multiplication de pain et de poissons. There won't be multiplication Ceux qui boutent dans le quotidien. if there's no night. Baillez pas Jésus. They came to Alors, Jesus. l'heure est avancée. The time is gone. On les va pas sa solution. Instead of asking for Ils solution, ont dit à Jésus, they said to him, renvoyez ce peuple. send away this Mon people. frère, ma soeur, My brother and les sister. problèmes sont comme Aliba la terre, Problem is not les problèmes sont comme Abisaka terre. Les problèmes, The problem. oye ba nanyo ya zana kati ya désert ya fina yo. Is to know who is in the desert. S'il y a un désert, If there's a desert, de l'autre côté, il y a le créateur de toutes choses. there's the creator of everything. Ce qui désert est bien ok. The desert doesn't know Mais you. désert est bien mon na Yesu Masiya. The desert knows the voice of Jesus. Nzamba pambola mutu May mo. God bless someone. Est-ce que vous mettez nzamba maboko? Can you clap your hands from the Lord? Est-ce que tu peux pas acclamer le Seigneur? Can you clap your Est-ce hands que from tu the peux pas Lord? acclamer le Seigneur? Can you clap your hands Est-ce que tu from ne the peux Lord? pas acclamer le Seigneur? Can you clap your hands Tu ne from peux the pas Lord? acclamer le Seigneur? Can you clap your hands for the Lord? Écoutez-moi mon frère, Listen, my le brother. désert de David The desert of your n'est pas life plus grand que le Seigneur de is David. greater than the Lord of the Lord in your life. Alléluia. Amen. Ma tempête a fini yo. The storms of Et your sa life, plus grande terre, they are not greater peu importe ma situation, despite the si situation. tu as un If Dieu, you have a God, celui-là, He's the il one ira avec toi jusqu'à that la will fin. go with you until the end. Amen. Amen. Kotali no mosala na makote. Don't look at what you have in your hand. Pasteur, Pastor, moi j'aime Shamgar. I like Shamgar. Shamgar, Shamgar, troisième juge. they're the judge. Juge chapitre 3. Judge, Je crois bien verset 31. verse 31. Bible Zoloba, Bible says, après lui. after him, Donc il y a une autre personne avant lui. there was another person before him. Après lui, After je him. crois que c'était Ehud. It was a wood. Bible Shamgar Yébé Bible says Shamgar came. a délivré Israël. He delivered Mais Israel. avec quoi? With what? Bible Zoloba, Bible says- avec un aiguillon à baie. Hein? Moi, Moutonga Moroboye. With a little. Donc Shamgar a caractérisé dans Moussala Salaka. Is characterized by what the work he does. Azana Mundu Gité. There's no. Mais juste un aiguillon à baie, But only il a pu à délivrer a Israël. leader. Nenep sa mutu moko. I want to tell someone. Famille na yo. Your family. Ekoboma na nzela na yo. Okay. Eza na mbongo na yo te. Not in your money, Mais c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu but en because toi. there is grace of God in you. Alléluia. Amen. Il y a un moment, il y a des fois dans la vie, That's why you see on arrive sometimes in à dire life, ceci. we always say, Mame nzamba sa munene. God is great. Na yebe. Even him. Na yebe. Even him. Na yebe. Even him. Tobata ote kutu kate. We could not even think. Bato bateka Joseph kate. People don't trust Mais va Joseph, comprendre l'importance à Joseph. but they saw his importance. Alléluia. Amen. Na sambeli nzambe. I pray God Asala obola. come to favor Sokoza you. awa nzamba asala obola. May God favor you. Na biso koza wa nzamba If you are asala here, may obola. God favor you.
Mais il y a des attitudes There are some attitudes que nous devons avoir that you must have devant des situations bizarres dans nos vies. before tough situations in our life. Et l'autre que nous devons The faire first thing you must understand, n'est pas se laisser. don't give up on yourself. Kotika te Don't give up. conseil à Bakouk. The advice Rester dans son poste, c'est très important. man on your Écoutez-moi station. mon frère, ma soeur. My brother and my sister, God is not good. God is God even if he doesn't nazwi need nazwi taza nzambe you. Either God or nabali taza nzambe naboti taza nzambe kozanga mabote elongolaka nzambe bonzambe te. not giving birth does not remove God. Alléluia. Amen. Moi j'ai une chanson I have a que j'ai song composée. that I made. Bopibelanga nyonso Not give everything. botikelanga Jehova Leave Jesus for bopibelanga nyonso botikelanga Take Jehova everything from me. bobotolanga lopango Take my house. botikelanga Jehova Leave God. bobengananga na ndako Chase me away from the botikelanga house. Jehova Leave na ye nazwa God. bambongo nazwa libala I took bakobotolo nyonso You can take everything. me batikela yesu But they must soki batikeli oyo yesu Believe mpo Jesus. babotoli yo That is okozwanga what- osensible Amen. tuna job Ask Job. akoyebisa He yo will tell you. nzambe apambola motu May moko God bless someone. nalobi nzambe apambola motu May moko God bless someone. natongo loboko nanga mobali I lift my nzambe hand. avisite motu moko God visit oyo someone. babotolaki ye That was- nzambe avisite moko God visit oyo someone. babundisaki ye That was nzambe wrong. avisite motu God moko visit someone. oyo bayibaki ye That was likolo wrong. bayibaki yo Where they nzambe wrong. afuta yo koleka na yango God pay you more. Hallelujah. Amen. Eloko malamu batikeli yo yesu na masuwa na You yo must leave God soki in your yesu aza na boat. masuwa na If yo Jesus in your boat, oyo nyonso bamemi everything they took ekozonga nango will come back ndenge bazongisaki as they na maboko ya lot in the end of oyo God. nyonso bazwaki Everything they took from ndenge you, bazozongisa na maboko you na are yo returning it back. soki ngai nagangaki amen na If I makasi was God, I would shout amen. il y a une chose que j'appelle la bataille de voix. There's something I call the battle of saying. C'est là où je vais terminer. That's where I'm gonna stop. La bataille de voix. The battles of saying. La bataille de voix. The battles of saying. Est-ce que bavoie que vous bunda penza? For like Voix, mungongo. can voice fight. J'ai appris une chose. I understood one thing. Voix est un instrument qui peut permettre mon à contact avec le monde. Voice is an instrument that Que ce soit le monde visible ou le monde invisible. either invisible or visible way. Dans cette histoire, In this il y a story, confrontation, il y a ma voix Michal. there's fight between three voices. La première voix, First voice, c'est la voix de la tempête. voice of storm. Comprenez avec moi très bien. Understand with me. Tant que Jésus a son téléma, When Jesus is standing, Bible zoloba, Bible says- a gangeli mupépé. he shouted the storm. Alobi mupépé silence. Said, calm. Alléluia. Still weak. On peut que dire silence à une chose Be still to something qui a des oreilles. that has ears. J'ai compris une chose. I understood one thing. Et l'oko nyonso nzamba kela. Everything that God Du creates, point de vue spirituel ezala na matoi. spiritual, has ears. Alléluia. Amen. So eza na matoi, If he has c'est ears, que eza na mongongo. has voice. La voix de la tempête, The voice of the storm. c'est la voix qui menace. The voice that shakes. Alléluia. Amen. Tant où bébé son téléma, When there's a ils ont storm, même une menace. brings Na vie à ma disciple. trouble in the life. Tout le monde était menacé. Everyone was. La menace wana, Everyone. il y avait quoi tu vas au Kobanga. The trouble brings. People are now scared. Alléluia. Amen. La deuxième voix, The second voice, c'est la voix des disciples. the voice of C'est disciples. la voix des réveils. The voice of Tant on peut pas dire bête. witness. Tant on m'a dit au la When the masuwa. water is coming, Bible lobby. the Bible says, Ils ont crié. they shouted, Maître, Master. maître, Master. maître, Master. maître. Master. Tozoku, We are tozokufa. perished. Comprendre une chose. understand one thing, Le Jésus de ta vie. the Jesus of your life Akoika kotelema. can only Soki say, mungongo na ebeleli bana your mo. voice shout, Alléluia. Amen. Nalobi awa kala mingi te. I said here, Foi est un instrument. voice is an instrument Faut ils permettre mutu that allows accorde à contact for it to be in contact avec le monde visible with ou soit invisible invisible. or invisible. Chrétien yebi kosalela mungongo na ye A te. Christian that doesn't know how to use his A voice, marqué premier pas d'échec à vie na ye. that's the first step Mais of surtout failure in yebi life. importance You know the importance. ya mungongo nzambe apesi Of the yo. voice God So gave osaleli yango. If you use Tu it, seras comme Élie. you shall be Élie a like dit that. Seigneur, Say, que Lord, l'on sache que tu es le vrai Dieu. great, you are real God. Il y a des fois nous échouons. Sometimes you fail. Il y a des fois Sometimes bazobetaka biso. you are beating Et ça c'est us parce que nzambe na biso asili makasi. because God is not strong. Mais c'est parce que nous ne savons pas l'importance de Because prier. we don't know the importance of prayer. Israël a crié.
Israel could Dieu a cry. dit à Moïse, God said to les Moses, cris de mon peuple, I heard alléluia, the voice of the kokanga cry, peuple na ngai, the sound of my ekomi people, kino na matoi na ngai. which is my Mon ear. frère, ma soeur, toi tu My cries. brother is my sister. Do you shout? Est-ce que toi tu cries? Do you shout? Tu utilises ta voix? Do you use your voice? Combien de fois How many nous times utilisons notre voix we use our pour voice des moqueries? to mock people, Kotongaka baninga. to gossip people? Alléluia. Amen. Foi ne zapotonga batute. The voice is not there to gossip. Mais quand ça ne va pas, But if things are not okay, ndenge ba disciple, his disciples, tango babeti Pierre na Jean, Peter and batiki John, bango bakenge. left them to go, Bate ya sukombo ya Jésus te. not to preach. Lobi ba rassemble baninga na bango. They call the Et ils ont friends prié. and they pray. Vois leur ménance. And looking at the Bible Bible, lobi the Bible says, molimo akiti they want to speak to them atondisi bango bapesi bango so makasi fill them koleka. and give them strength. Quand est-ce que l'esprit descend? C'est When lorsque bango batongoli mungongo na bango when epai they na lift up Nzambe. their voices to God, Nabondeli Nzambe. I pray God, Moto nyonso everyone, chaque jour every day, azotombola mongongo na ye lift up his voice, wabelela Nzambe. call God. Nzambe wana May that oyo God arépondaki Eli that answer arépondre au nom de Jésus. respond to you in the name of Jesus. Le diable parle, The devil is talking. les démons parlent, The papa. devil talks as well. Le magicien parle contre nous. The magician talks. Mais nous les chrétiens, But as nous n'avons pas l'habitude de parler. we have no habit of talking. Alléluia. Amen. Moi j'ai appris une chose. I Depuis learned que j'étais one trop petit. Since I was a Si child, yo lobi tes amours, tout ça sur la likolo na yo. don't talk. Someone is talking above you. Alléluia. Amen. Vous savez combien de fois on va avoir ça incantation contre yo? You know how many people are doing incantation Pendant que toi tu dors, upon you? il y a des gens While you are qui vont sleeping, faire incantation there are people who are doing à rebongater, that you à don't rebongater. know. Apprends une chose. Must know one Dans thing. mon babé rebongater, When they say God, yo tellement, must stay. le ban a bongi au nom de Jésus. say, I'm succeeding in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Ils ont crié They shouted. la voix des disciples, The voice of this. la voix du réveil. The voice of Maître, our maître. Bisous Master, we are- réveille-toi, réveille-toi. We are perishing. Et la troisième voix, The third voice et quand t'as en action, only comes in the ceux qui action. voient mi balai, The et second voice t'es and is est-ce que Jésus azoyoka mungongo ya mupepete azoyoka ngo? hear the voice of the storm. C'est ce que les gens disent. It's what people say. Seigneur, No. yo moka boyebi, You know. ayebi nyonso yaya. He knows everything. Avant yo bota mayeba yo. Before you are born, he knows you. Ah, totalela kaka Nzambe. Yeah, just looking at God. Kotalela Nzambe c'est une chose. Looking at God is one thing. Konimela Nzambe pe koluka Nzambe c'est une autre chose. Seek for God is something else. Amen. Oko rater lipamboli parce que ozotalela Nzambe. You'll miss your blessing because you are looking at God. Comprendre que Marie na Marthe bayebaki yango. You must know that Mary Que Jésus, c'est l'ami de la famille. Jesus is the friend Mais of the elles ont family. compris une chose. But they understand that Akosonga te. they won't go back. Soki tozwi mutu totindi ye te akutana na ye. Send someone to meet with him. Amen. Amen. La dernière voix, The last voice, c'est la voix de Jésus. the voice of Jesus. La voix de Jésus, The voice of Jesus. c'est la voix défenseur. The voice that defends. Tant yo la musi Yesu, When you are with Jesus, Yesu sera telemi, when he stood, ils va défendre yo. for him to Na sabe na defend. tongo I alelo. pray this morning, Liboso ba tempête, before it is storm, Yesu va défendre may yo. God defend you. Oyoki nga te. Not hear me. Na sambeli I nzambe. pray God, Liboso ba tempête, before the storm, Jésus a défendre yo. Amen. Na lobi liboso ba tempête, before the Jésus a défendre yo. Jesus defend you. Liboso ba tempête, Before the Jésus storm, a défendre God yo. defend you. Soki dernière voix a telemi, If the last voice is awake, ba voix nyonso all the voices, etika na silence. amen. Bible Still, dit lorsque l'Éternel s'élève, when the Lord stands, ses ennemis se dispersent. the enemies disappear. Atelema lelo, May he stand maladie today. a dispersé. The sickness Atelema disappear. lelo, May he stand pauvreté today. a dispersé. Amen. Atelema lelo, May he chômage stand a today. dispersé. The jobless may disappear. Bakanga yo bota te. They stop you from giving birth. Réveillez la voix de la défense. You must wake up. La voix the défoncée. voice of defense. Baloka yo, They bewitch you. okomona lipamboli te. For you not to see the blessing. Et ça une voix, There's a voice. c'est une voix. It's a voice. Baloba likolo na yo. They said over you. La voix The voice de la tempête of the storm. et sa voix de The réclamation. voice of Il y a des reclamation. choses qui nous réclament. That things that reclaiming Oko bima. that you can go up. Mais okozonga kaka kasima. But always come back. Combien de
de gens, How many people? ils peuvent marquer des pas en avant. You can go forward. Mais après quelques temps, After a moment, ils se sentent c'est comme si ils ont des feel soudés. like they are not going Na suka na bali kozonga You suma. start going backward. C'est la voix de la tempête. That's the voice of the C'est une storm. voix qui te réclame. The voice that regulates. Mais utilisez aussi notre voix. Use another voice. Oyo sanango. That you have. La deuxième voix, c'est la voix de la prière. Voice of prayer. Belela Nzambe. Call Soko upon Belela God. Nzambe. Call upon God. Il va se réveiller. So now wake up. Alléluia. Amen. Yesu atelema na vie na yo. May God, may Jesus stand in your Nalobi life. Yesu atelema na vie na May yo. Jesus stand in your life Vaincre les tempêtes de la vie. to overcome the storms of your life. Si vous voulez vaincre les tempêtes de la You want to vie, overcome the storms of your écoutez life. ces secrets. You must listen to this Le secret. premier secret, The first secret, avoir Jésus have Jesus dans ton bateau. in your boat. La présence de Jésus, The presence of Jesus ils ont assuré la sécurité à vie. is an assurance for the secret. Présence à Jésus, The presence of ils Jesus ont assuré voyage na yo. is assuring your journey. Moïse alobi, Moses said, so otambola na biso if te, you want to walk with me, kolongola biso awa te. don't remove us from C'est here. parce que Moïse savait, Because Moses knew, soki na bimi nga if moko, I go alone, non ça eloko te. I won't do anything. Il y a des fois nous sommes en train d'échouer. Sometimes we fail C'est parce qu'on est confiant en nous-mêmes. because we trust On ourselves. s'est dit que moi je peux. He said, I can. Ouais. Yes, I Na can. osala. I will do. Loko le simba ki lobi. It did not work to yesterday. So otiki nzambe. If you leave God, Pour échouer. you will fail Mais si again. okamami na nzambe, If you stick with God, opambwama. you are going to be Ona blessed. bolamu na nzambe. You will see the C'est goodness of ça le God. premier secret. That's the first secret. La présence de Jésus. The presence of C'est la présence Jesus de la promesse. is the presence of promise. La deuxième des The choses, second thing, n'est pas avoir peur. don't fear. Atomoni mon pepezo ya. Even if you see the wind, Comprendre you yango. understand it. Voyage nyonso Every journey ezala na ba réalité nango. is La reality. réalité okuta nango Reality you go to yango encounter. te ekoefface promesse oyo nzambe apesi yo. They won't stop the promise that God gave. Amen. Amen. Fi na biso Your life eza lokola comme un film. is like a movie. Okomona na katikati sombre. You can see in the middle Mais na darkness, but at the end, Victoire yaka na ngambo ya terre. the overcoming part comes Yo from the za actor. acteur ya film ya vie na You yo. are the actor of your own life. La dernière des choses, The last thing, quand il y a un ça ne va pas, when things are not okay, au lieu de pleurer, instead of au lieu crying, de pleurnicher, instead of crying, lève ta main, lift your hand, lève ta voix, lift your voice, tourne tes regards and look et pas à nos côtés, upon not Et pas ya tata mwasi te. not upon your mais aunt, pas à Yesu Masia. upon Jesus. Bato nyonso baza ko se confier en l'éternel. Everyone who put their trust in the Bilobi Lord, bazaka jamais the confondu. Bible says they are not Soki confused. confiance na yo, If you put your trust otalisi yango epai ya Yesu. in the Lord, Jesus, Lipamboli, the blessing, bénédiction, the blessing, grâce ya Nzambe, the grace of God gloire ya Nzambe, The glory of God. loboko ya Nzambe, The hand of God eza likolo na yo. will be Que upon Dieu you. bénisse sa May parole. God bless you. Amen. Est-ce que pambola? Are you blessed? Tellement on va prier. Stand, we are going to pray Juste pour quelques minutes. for some minutes. Moi, je ne sais pas ton problème. I don't know your problem. Je ne sais pas quelle est la forme, le type de la tempête I don't qui know. dérange ta vie. I don't know the type of storm that destroy your life. Peut-être dans ton foyer, Maybe in your family, dans ta maison, in your house, peut-être au boulot, maybe at work, dans ta vie chrétienne. in your Christian life. Moi, je ne sais pas. I don't know. Mais j'ai appris une chose. But I've learned one thing. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, When things are not il okay, faut faire recours à Jésus. you must call upon Jesus. Il est l'ami fidèle. He's a faithful Il est là friend. pour nous. He's there for us. On peut prier. We can pray, Alobi, senga. and he said, ask. Alobi, invoque-moi. He said, Je invoke, te répondrai. I shall answer. Il est là pour nous répondre. He's there to Il nous a answer. dit, je me laisse trouver. He said, I'll let myself Comprendre found. que plus que nous le cherchons, The more we seek him, plus il va se faire the voir. more he let himself. La gloire de Dieu est The disponible. glory of God is Mais available. moto akoki kosimba mo kaka. But the one who can touch it, Moto azoluka ye. the one who is seeking him. Nalingi dimanche ya lelo, I want this side ezala dimanche, be this po kosala beside mongongo na yo, where you use your voice liboso ya situation nyonso ya mabe, before all situation po ezo déranger vie. that is disturbing your life. Prions le Seigneur au nom de Let's Jésus. pray the Lord. Oh, nga la mignonne, botika nga la